श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्व्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्द राधकन्द नमस्ते भक्तकञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ शिवधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चैतन्य चरितमृत मध्यलीला प्रथम परिच्छद प्यार नंबर 186 दैन्य रोदन करे आनंद आनंदे विफल दैन्य रोदन करे प्रभु कहे उठ उठ आइल मंगल प्रभु कहे उठ उठ आइल मंगल दैन्य रोदन करे आनंद विह्वल Yeah.
प्यार अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करी भाई दुहें आनंद विहुल हो जाते एवं विनय जो कांदीबाकू लगिले। श्री चैतन्य महाप्रभु से उठा कही सेमानकर समस्त मंगल साधित हो बोली दृढ़ भाव कहले। चैतन्य चरितामृत मध्यलीलार आम जहाँ श्रवण कर धारावाहिक भाव प्रत्येक गुरुवार चैतन्य चरितामृत आलोचना माध्यम आम श्रवण कर फैन बंद कर दिए। तो प्रसंग आम श्रवण कर जो अध्याय वर्णना अच्छा चैतन्य महाप्रभु किभली द्वितीय थर पदक्षेप उठे वृंदावन जावाई कि प्रकृति में वृंदावन जावा उद्देश्य नाला। वृंदावन जावा बाहाना से जाई पहुँचते रामकेली तो रामकेली कहीं जाइए केवल ये दुई भाई को कृपा करने। भगवान को लीला भगवान ही जानती तेणु भगवान केतबेले केउथि केमिति केउ भक्त को कृपा करेंगे सेटा सी ही जानती और केमिति से लीला संगठन करेंगे सी भी तांको इच्छा सब हुए। से शुणुले ना पूर्वर तो से प्रसंग तो आलोचना होती आलोचना करने आवश्यक ना। यही प्रसंग को आम बर्तमान शुणा जाऊे महाप्रभु किभली रूप सनातन को कृपा कर महाप्रभु रूप सनातन प्रसन्न होती। रूप सनातन को बहुत कौन निजर कर निजे भगवान जाऊँ दर्शन देवाई कृपा करने कृतार्थ करने भगवान निजे जाऊँ। आमे भक्त होइछे आमे भगवान पाखक आसपा आमको संकोच लगुच आम से निजक प्रस्तुत करें किंतु भक्त जो निजक से साधन करी भजन करी निज साधन बदल तो यहाँ संभव नुह। साधुगुरु कृपा को आसी साधुगुरु वाक्य को जब पालन करी जब ठीक से भजन साधन करे ताले भगवान निजे भक्त पाखक आसवे। तो प्रसंग आम से कथा देखुचे भगवान निजे जाइए रूप सनातन को कृपा करने रामकेली पहुँचती। तो पहुँचला किभली लीला है समस्ते जानते कारण शह शह हजार हजार लोक जाऊँ महाप्रभु दर्शन करने तेणु राजा विस्मित होती मुसलमान राजा से विस्मित होती एवं से केशव छत्री पाखे जिज्ञासा कर केशव छत्री कूटनीति प्रयोग करी से कहीदे ना से जन सन्यासी तेणु सन्यासी हिसाब से प्रचार कर बुलूँ तेणु देखा बहुत लोक आसुँच एथर कौन से आश्चर्य हबार ना। से कल ये बुझे कि से निवृत्त भाव बुझे किंतु मुसलमान राजा पुणी पचार दबीर खास को जी आम रूप गोस्वामी पचार गोपन में और दबीर खास बुझे देखो सी बुझेले कि दबीर खास बुझेले कि दबीर खास बुझेले ना जे तुम राज्य को आस देखना से पार आम आलोचना हो सारी जे तुम्हारे राज्य दिल जे तुम्हार गोसाया तुम्हार देशे तुम्हार भाग्य जन्मिला आसिया तुम्हार मंगलवान छे कार्य सिद्धि है यार आशीर्वाद तुम्हार सर्वत्र ही जय। तमाने ये रूप गोस्वामी सूचना देते सी साधारण नुहति आ तुम्हें भी साधारण नुह कारण तुम कृपा करने महाप्रभु आसछन्ति तुम देश तुम देश को आसछन्ति तुम कृपा करने आसछन्ति तो बुझेदेले। तापर जो रूप गोस्वामी सहित आलोचना हो सारी रूप गोस्वामी तो फेरी आसला एकांत आलोचना कर भाई सहित सनातन गोस्वामी सहित सागर मल्लिक सहित एकांत आलोचना कर दुई भाई अतिष्ठ हो भगवान को दर्शन करने। तो दुई भाई अतिष्ठ होती भगवान को दर्शन करने राति जाकि पहुँचती अर्धरात्रि कि भगवान को दर्शन करने जाकि पहुँचती डायरेक्ट भगवान को दर्शन करना से नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर को आगे भेटुंट। नित्यानंद प्रभु एवं हरिदास ठाकुर तले संकेत देते महाप्रभु सहित जाकि मिसापी सुजोग मिली जो महाप्रभु सहित मिशिंट प्रथमे ये जो मिसवा शैली किभली भगवान सहित किभली मिशिंट सेटा ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते एवं ये हूँ प्रकृत अंतर भाव अंतर ये भाव जदि रहा भगवान प्रसन्न हे। देखुना ये कहते प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल प्रभु कहते उठ उठ तुम मंगल हाला तमाने चैतन्य महाप्रभु पाखे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जाकि जो मिशिंट से जो दैन्य भावटा प्रकाश करमती कौन कहुटा आर्टिफिशियल नुह एटा नेचुरल भक्तों जो दैन्य भावटा नेचुरल किंतु आम पाखे एटा नेचुरल आसीनी ए जाए आम पाखे जदि भी कौन स्थल प्रकाशित हुए कि आर्टिफिशियल
ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଇଲ ମଙ୍ଗଳ, ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିବେନି ଯେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବୋଲି। କାହିଁକି? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆମେ ଏଇଟା ଆଚରଣ କରୁଛେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାପଟ୍ୟ, ଏଇଟା କପଟତା, ସେ ହେଉଛି କୃତଘ୍ନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, କୃତଘ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି? 16 ପ୍ରକାର କୃତଘ୍ନ ଅଛନ୍ତି। 16 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃତଘ୍ନ। ସେ ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ କପଟତା ଆଚରଣ କରିବା, ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ହିଁ ହେବ। ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେବ। ଆମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲେ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆସିବ। ଆମର ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହା କିଛି ଆମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭାବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଭାବରେ। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦୈନ୍ୟ ରୋଦନ କରେ ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୈନ୍ୟ ରୋଦନ କରେ ଆନନ୍ଦ ବିହଳ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବର ପୟାରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ତ 186, ୟା ପୂର୍ବର ପୟାର ଦେଖିବେ, 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣ ଦୁହେଁ ଦଶନେ ଧରିଆ, ଗଳେ ବସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ପଡ଼େ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇଆ। 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣକୁ ମୁଖରେ ଧରିକି ଗଳବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୈନ୍ୟ ରୋଦନ କରେ ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ। ଏ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବାନି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜଣେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଦୈନ୍ୟରେ ରୋଦନ କରିବ, ଏଣେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ରୋଦନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବ, ଏକାଧାରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବ, ପୁଣି ଏକାଧାରରେ ଆନନ୍ଦ ବି ପାଉଥିବ। ଏଇଟା ହେବ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଏଇଟା ହେବ? ହେବନି। ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଇଟା ଏକାଧାରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ତ ନିଜର କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ତ ନିଜର ବୃତ୍ତି ନୁହଁ ନା, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦାମ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ବୃତ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବର ଏଇଟା ବିଷୟ। ଯେତେ ଭକ୍ତି ଜଣେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି ତାର ଆନନ୍ଦଟା ସେତେ ବଢ଼ିବ ନା। ଆନନ୍ଦଟା ଆମର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଜଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇନେ। ନାମ କରିକି ଆମକୁ ସେତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଅଲଗା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅଲଗା ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେସବୁ ଯାଜନ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ବା ଯାହାକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁନି ବୋଲି ତ କୁହାଯିବନି, ଯାହାକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିଟା ସେତେ ସଂଚାରିତ ହେଇଛି, ସେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଦୈନ୍ୟଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନଚେତ ହେବନି, ନଚେତ ହେବନି। ଆମେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସେ ଅଛି ନା ଭଜନରେ, ଅପରାଧ ଫଳେ ମମ ହୃଦୟ ହେଲେ ବଜ୍ର ସମ। ଅପରାଧ ଫଳରୁ ହୃଦୟଟା ତ ବଜ୍ର ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସୁଛି ନା, ରୋଦନ ଆସୁଛି ନା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଅପରାଧର କାରଣ। ତେଣୁ ଏକାଧାରରେ ଏଠି ଦୈନ୍ୟ ରୋଦନ କରେ ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ। ଦୈନ୍ୟରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ବିହଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଜଗତରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅବତାରମାନଙ୍କର ଜଗତ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅବତାରମାନଙ୍କରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅବତାର ସାର ଗୋରା ଅବତାର, ସେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭକ୍ତିକୁ ପୋଷଣ କରିହେବ। ଭକ୍ତିକୁ ଜଣେ କେମିତି ପୋଷଣ କରିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅବତାରମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଲଗା ଅବତାର ମାନେ ଗୌଣ, ସେ କଥା ଆମେ କହୁନେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭକ୍ତିକୁ ଜଣେ କେମିତି ପୋଷଣ କରିବ, ଜଣେ କେମିତି ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେୟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତୃଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୈନ୍ୟରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଠ ଉଠ,
प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल, प्रभु कहले उठ उठ तुम मंगल है मंगल उठ। अर्थात महाप्रभु खुशी होंगे केतबेले, भगवान खुशी होंगे केतबेले जेतबेले जने नेचुराली स्वाभाविक बा कौन अति अंतर स्वाभाविक भाव जी दैन्य प्रकाश करती। प्रकृत यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ बहुत कौन गोटे उन्नत गुण दैवी गुण। ये दैवी गुणटा एमती आम प्राप्त हो पारानी भक्ति यहाँ संभव। से आमर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज कहते हे सभ्य मानव गण तुम्हें जगत रे कौन सी सद्गुण प्राप्त होगापी चेष्टा करनी। आम सद्गुण प्राप्त होगापी चेष्टा करी पारानी। ये दैन्य भाव आम शुणी दौचे महाप्रभुर भक्त मैंने सनातन ये दैन्य मान को स्तुति कर निवेदन कर देखिए आगू कि स्तुति करी। तो दैन्य भावटा शुणिले मुझे भल लगे। अरे प्रकृत ये दैन्य भाव हेल्ले भगवान आम कौन निजर करने आमको पसंद करेंगे। अच्छा आम जानूचे कि जाणी कौन दैन्य भाव आनीपर कहतु तो आनीपारानी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कथा कहते जगतर कौन सी दिव्य गुण सद्गुण को आम निज प्रयास द्वारा प्राप्त हो पारानी। ताहले केमिति हम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते तुम्हें निरवच्छिन्न निरपराध हरिभजन कर चल दिव्य गुण आपे आपे तुम हृदय प्रकट हम। दिव्य गुणटा आपे आपे प्रकट हम। आम पढ़ुचे जानूचे सब जिते सब गुण रही दिव्य गुण सब रही जाने कि क्या प्रकट हो कहीं भागवत से श्लोक अच्छी ना यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। भक्ति रे जिते जन उन्नत स्थिति हो सब दिव्य गुण आपे आपे प्रकाशित हम। आम पाखे दिव्य गुण आसुनी माने भक्ति आम उन्नत स्थिति को जाइना करुचे ठीक अच्छे भक्ति लाइन रही प्लाटफर्म रही किंतु सचेतन होचे आमर कर्तव्य। सचेतन हेले आम ए दिव्य गुणर अधिकारी दिव्य गुणर अधिकारी होगा आमर उद्देश्य नुह। आमर उद्देश्य हूँ भगवान निकटतर हवा भगवान आम प्रिय हवा। जी भगवान प्रिय पाखे आपे आपे सब दिव्य गुण प्रकाशित होता है। तेज ये जो प्रसंग आम शुणुचे रूप सनातन जो दैन्य भाव ये दैन्य भाव रे भगवान प्रसन्न हुए से कहले प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल। प्रभु कहले उठ उठ तुम मंगल है मंगल तुम मंगल हम। भगवान कहते मंगल हम अमंगल अच्छी से जगत में समस्ते आशीर्वाद दिखती निजर लघुजन मानू हाँ तुम मंगल हो तुम कल्याण हो तुम या हो से आशीर्वाद किसी कांश फलवती हो विचार करुचे। भगवान जो मंगल आशीर्वाद दौरान मंगल भगवान विष्णु मंगल स्तुति करुचे ना सी जदि कहते तुम मंगल हम ताल से कौन आ सन्देह करार अच्छे। तो भगवान क्या कहते मंगल हम बोली तुम मंगल हो बोली केतବେଳେ कहते तार भाव को देखिकी दैन्य भाव देखिए। प्रभुपाद महाराज केते सुंदर कथा लिखिं देखो यहाँ हूँ भक्तर योग्यता। भक्तर योग्यता जदि किसी थाए यही योग्यतार ही भक्त भगवान को निजर करें भगवान भक्त को निजर करनी कौन योग्यता देखो केते सुंदर प्रभुपाद लिखिं क्योंठि लिखिं प्रभुपाद ये परफेक्ट को मुझे कहीदेवी आप शुणु आगे। द सिम्पटम्स ऑफ ए डिवोटी आर मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। Although spiritually very advanced, he will always remain meek and humble. As Kaviraj Goswami and all other Vaishnavas have taught us by personal example. प्रभुपाद केते सुंदर लिखले देखिए पर्पट क्यों थी श्रीमद भागवतम पर्पट प्रभुपाद देखा लिखिं कहते one should not be proud or falsely puffed up. In this way one will surely advance in spiritual life. श्रीमद भागवतम तृतीय स्कंद 29 अध्याय 18 नंबर श्लोक ये पर्पट रे प्रभुपाद एक कथा लिखिले द सिम्पटम्स ऑफ ए डिवोटी आर मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। देखो ना दैन्य भाव भगवान ये प्रश्न होते ना कहते उठ उठ प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल। भगवान केत प्रश्न हुए आम आसी प्रणाम करुचे प्रणाम तो कौन कौन मूल्य ना बोली कहनी गोटे प्रणाम तो कोटी कोटी पाप ध्वंस होता है ठीक अच्छे कि भगवान आमको निजर करेंगे केतबेले यही भाव से महाप्रभु तो जिते शिक्षा रही समस्त कौन चारि संप्रदाय जिते साधु जिते रही जगत प्रचारक समस्ते एक कथा को कहती सी जो संप्रदाय हो कि महाप्रभुर वाक्य सी के अस्वीकार करना महाप्रभुर शिक्षा स्टकम सी जो संप्रदाय हो जी भी हूँ समस्ते यही दैन्य जो श्लोक
ପ୍ରଣାଦପି ଶୁନିଚେନ ତରରି ବସ ଶୁଣ ଅମାନିନା ମାନଦନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ଭଜନ ହୁଏ ବି ଏଇଠି। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଭଜନଟା ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ହେବନି, ଭଗବାନ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ନାମର ଫଳ ଅଛି, ନାମର ଫଳ ମିଳିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି। ନାମର କ'ଣ ଫଳ ଅଛି? ନାମର ପା 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ଗୌଣ ଫଳ ରୂପେ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏଇ 4ଟା ତ ନାମର ଗୌଣ ଫଳ। ଜଣେ ଆପେ ଆପେ ପାଇବ, ଅତି ସହଜରେ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବା ଭାବଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛେ ନା ଅମାନିନା ମାନନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି, ଏ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। ପ୍ରଣାଦପି ଶୁନିଚ, ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ହୀନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ତ ପର୍ପଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ ବା ସାଧନ କ'ଣ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ପର୍ପଟରେ ପ୍ରଭୁପାଦରେ ଲେଖିଲେ। ସେ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶ୍ରବଣାତ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାଚ୍ଚ ମେ ଆର୍ଯ୍ୟବେନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେନ ନିରହଂକ୍ରିୟା ତଥା। এই শ্লোক ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 29 ଅଧ୍ୟାୟ 18 নম্বର ଶ୍ଲୋକ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଜଣେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତା ସାଧନ କ'ଣ? ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶ୍ରବଣାତ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶ୍ରବଣ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାଚ୍ଚ ମେ, ମୋ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆର୍ଯ୍ୟବେନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେନ, ଆର୍ଯ୍ୟବେନ ଅକୌଟିଲ୍ୟେନ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବ। ସରଳ ମାନେ ସାଧୁ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳତା। ସାଧୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଗୀତାର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଏ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାମ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତିରେ ଯୋଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେଠି କହିଲି, ଦେଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍, ଆମେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଏଇଟା କହିଲେ, କାହିଁ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ରାମ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କାରଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍। ଆମେ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଉପରେ ଗୁରୁଗିରି। ତ ଏଇଟା ସରଳତା ନୁହଁ। ଆର୍ଯ୍ୟବେନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍। ଆମେ ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବନି, ଯାହା କୁହାହେଇ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେନ, ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ଏଇ 2 ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣ ଦୁହେଁ ଦଶନେ ଧରିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନିରହଂକ୍ରିୟା ତଥା, ନିରହଂକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଭଜନ କରୁଛେ ଏଣେ ଅଭିମାନ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଜର କରିନେବେ ନା? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ, ନାମ କରୁଛେ, ସେବା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ଅଛି, ହେବନି। ଅଭିମାନଟା କାହିଁକି ଆସେ? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କାହିଁକି ଆସେ। ଅଭିମାନ ନା କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବାନାଂ ସ୍ଥୂଳ ଲିଙ୍ଗ ଦେହଦ୍ୱୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ରୂପ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ଜନିତଂ ଯତ୍ ଅଭିମାନଂ ତତ୍ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ବିରୋଧତ୍ୱାତ୍। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ଟୀକା। କେଉଁ ଟୀକା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ ଭାଗବତରେ ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା, ଭାଗବତର ଟୀକା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମର ଟୀକା। ଯେ ଅମାନିନା ମାନନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି, ସେଇ ଅମାନିନା ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ଜଣେ ଆଣିବ, ଏଇ ଟୀକାଟା ଏଠି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମ୍ମୋଦିନୀ ଭାଷ୍ୟ, ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ମୋଦିନୀ ଭାଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ। ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟା ଆସୁନି, ଏ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ନା, ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କି? ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଥିଲେ କେଉଁଠି? ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କେତେ ଥିଲା?
କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ କିଭଳି। ଆଗକୁ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କହିବେ, ସ୍ତୁତି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆଗକୁ ଆସିବ ସ୍ତୁତି 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ପରେ। ସେ ସ୍ତୁତିରେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବଦ୍ଧଜୀବାନ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ବଦ୍ଧଜୀବାନ ସ୍ଥୂଳ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଜଡ଼ ଶରୀରଟା ଧାରଣ କରିଛେ, ଏ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଜୀବ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ? ଦେହ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିଛି ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେ ଅଭିମାନ ହେଇଯାଏ? ଧନ, ଧନ ପାଇଁ ଅଭିମାନ, ରୂପ ପାଇଁ ଅଭିମାନ, ଏବଂ ଜାତି, ଜାତିର ଅଭିମାନ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭିମାନ, ବଳର ଅଭିମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଭିମାନ, ଅଧିକାରର ଅଭିମାନ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜୀବର ଅଭିମାନ। ଇତ୍ୟାଦି ଜନିତ ଯତ୍ ଅଭିମାନ। ଏଇ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେବା, ଏଇ କ'ଣ ଜନିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ତତ୍ ମିଥ୍ୟା, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ନା ଫଲ ଶିବ ନିରହଂ କ୍ରିୟା ତଥା, ଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ। କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ? ନା ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ବିରୋଧତ୍ୱାତ୍। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମର ଇଏ ହେଉଛି ବିରୋଧ। ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣର ଦାସ। ଏ ଅଭିମାନ ଯଦି ରହିଲା, ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମରେ ହେଉଛି ବିରୋଧ। ଅଭିମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ ଅଭିମାନ, ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ରହିଛି ନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଧିକାର। ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ 5ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପଛରେ 5ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଭିମାନଟା ରହିଲା। ଅଭିମାନଟା କାହିଁକି ବଢ଼େ କି? ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏହା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅଭିମାନଟା କାହିଁକି ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଅନ୍ତି, ବା ଆମର ଯଦି କିଛି ସେବକ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ସେବା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମର ସେବା ଠିକ୍ସେ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଅଭିମାନ ବଢ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ସେବା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ବାସ୍ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ଆଉ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସିବନି। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସିବ, ତାହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସ୍ୱଭାବରୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଏଇଟା ଆସିବ, ନଚେତ ହେବନି। ଅଭିମାନ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଭିମାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏକଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ବିଦୁର ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଦୁର ତ ଧର୍ମରାଜ ନା, ହେ ହରିବୋଲ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ରାସମଣ୍ଡଳ। ବିଦୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଦୁର ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜରାରୂପଂ ହରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଶା, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣଂ ଧର୍ମଂ ଚର୍ଯ୍ୟଂ ଅସୂୟା, କ୍ରୋଧଂ ଶ୍ରିୟଂ ଶୀଳଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସେବା, ପ୍ରିୟଂ କାମ ସର୍ବଂ ଏବାଭିମାନ। କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ଜରା ରୂପଂ ହରତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ରୂପ ହରଣ ହେଇଯାଏ, ରୂପ ଚାଲିଯାଏ, ରୂପର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହେ କି? ରହେ ନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଶା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାଶା, ଯାହାର ମନରେ ନିରାଶା ରହିଛି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେବ। ନିରାଶା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେନି ଏ ଜନ୍ମରେ, ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି। ଏ ଜନ୍ମରେ ହେବନି, ଦେଖିବା ଆର ଜନ୍ମରେ। କିରେ ଏ ଜନ୍ମରେ କାହିଁ ହେବନି, ଆର ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବା କିଏ ଜାଣିଛି? ଏଇ ନିରାଶା ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉପଦେଶ ମତ ସେଠୁ କ'ଣ ରହିଲେ? ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିରାଶା ଯଦି ରହିଲା ଆଉ ହେବନି ହେବନି ହେଲେ ତ ଗଲା। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣାନ୍, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିନିଏ। ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅସୂୟା, ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅସୂୟା। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ କରୁଛେ, ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଯଦି ଅସୂୟା ଆସିଲା, ଅସୂୟା ମାନେ କ'ଣ? ଈର୍ଷାଭାବ। ଯଦି ଈର୍ଷାଭାବ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫଳ ହରଣ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବିଦୁର କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଶ୍ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧଂ ଶ୍ରିୟଂ, କ୍ରୋଧ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କ୍ରୋଧ କ'ଣ କରେ? ଶ୍ରୀ ହରଣ କରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁଇଟି ଆପଣ ବୁଝିନେବେ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲା ମାନେ ଦେଖୁନା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଶୀଳମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସେବା, ଶୀଳମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସେବା,
शील माने सद्गुण सदाचार ये सब चली जाए दुर्जन सेवारे अनार्य सेवा दुर्जन लोकंर सेवा करवा से चली जाए ये तो आसो देखिए ये कथा को स्वीकार करेंगे रूप सनातन आगू को कहे या पर 2-3 श्लोक से कथा कहे आमर कौन योग्यता नहीं सब चली जाइए असत्संग जो आम सब चली जाए कहे जब सी से स्थित नुह कि सी सूचना दौरान साधक मान शीलम अनार्य सेवा एवं ह्रिय कामं काम कौन करे लज्जा को हरण करनी मन यदि कामना आसला से लज्जा फजा देखुना बर्तमान जगत जहाँ चलती काम जो किसी नियम कानून किसी कहीं मानुना शेष कहते कि सर्वम एवं अभिमान सबकि हरण कर निए गोटे वस्तु कौन अभिमान अहंकार गर्व जदि मन में गर्व आसला अहंकार आसला अभिमान आसला सब हरण तार किसी गुण रही जिते बड़ योग्यता था आम जदि अभिमानी था आम जिते योग्यता था कहीं मुहर सब कहे हाँ आप भल कि पछरे विचार करूँ पछरे भल पाइबे जदि गोटे साधारण मनीष भल पाइबनी भगवान भल पाइबे साधारण विचार करूँ कहीं भल पाऊना आमको अभिमान जो अभिमान देले केबे कहीं निजर करें आमको विचार कर आम केते योग्य आमर जो अभिमानटा अच्छे आम केते योग्य आम कौन आम योग्यता अच्छी आम केते भगवान प्रिय निज विचार कर आमर क्यों योग्यता बल भगवान को निजर कर कहूँ आम भावचे ना आम बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी बहुत बड़ शिक्षित व्यक्ति कौन शिक्षा बल भगवान निजर कर बरং अभिमान सृष्टि हम राणी कुंती कहते जन्मश्चर्य स्रोत श्री वेदमान मद कुमन हाँ कि ना जदि शिक्षा बल जब भगवान जड़े पाई जाता जो मैंने सब अच्छा गोल्ड मेडालिस्ट से तो सब भगवान को निजर होता भगवान सब निजर कर देते ये शिक्षा जो आम अभिमान अच्छी किए कह आम शास्त्र ज्ञान अच्छी शास्त्र ज्ञान प्रबल थाईपे शास्त्र ज्ञान बल कौन भगवान जड़े पाई काली मुझे कथा ही कहती आम अमृतेश प्रभु शास्त्र ज्ञान कौन शास्त्र ज्ञान तुम्हें अनर्गल शास्त्र ज्ञान जानले कौन तुम भगवान पाइज ना एगुड़ा सब अभिमान कराए किए भल श्लोक आवृत्ति करुच्ची श्लोक आवृत्ति से पूरा दक्ष तामान कौन से भगवान पाइज भगवान तक निजर करने एगुड़ा सब अभिमान कराए जी आम आम सोसाइटी सब देखा ना आम भाव हम बहुत भल प्रवचन दूसरी अभिमान आसला किए को बहुत भल कलेक्शन करसला अभिमान से देखु कौन कह सब सूक्ष्म सिद्धांत मुझे खोल कहीदे प्रकृत में भगवान कौन कर ना ये अभिमान जो गोटे गोटे थोप जान ना थोप पकाती थोप पकई माछ को धरती ये थोप बा थोप गिड़ जीव से अभिमान जो सी गिड़ी रहा कि भाव बहुत कलेक्शन कलेक्शन करे अभिमान कौन किए भाव मुझे बहुत भल प्रचार करी बहुत भल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर अभिमान है मैंने गला ये सब सेवा जाऊँगी ना आम भाव एत दिन मठवास करते दिन मठवास कले कौन हम मठवास जे दिन कर कि आम एत दिन जब मठवास करते आम योग्यता रही मुख्य योग्यता तो ना जो योग्यतार भगवान कहते उठ उठ हईल मंगल कौ योग्यतार भगवान कहले देखो मंगल हम क्यों योग्यतार ये योग्यता आसुनी माने आमर अभिमानटा रही देखो यहाँ मुझे मनरू कहूनी ये सब शास्त्र सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर कौन कहते देखो यहाँ बहुत भजन रही आमर तो आलोचना होता ये श्लोक के दिन होता 36 दिन आलोचना होता प्रणादपि सुनिचन श्लोकटा 36 दिन आलोचना होता मैंने एत सिद्धांत रही जब आम से योग्यता ना कि आचार्य मैंने एत सुंदर सब उपस्थापन करते सुंदर कथा रही भक्ति ठाकुर से कथा कहले ना वस्तुतः सकली तब जीव के नहे वस्तुतः सकली तब के नहे अहं मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक अहं मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक अहं मम अभिमान एई मात्र धन
বদ্ধ জীব নিজ বলি জানে মনে মন বদ্ধ জীব নিজ বলি জানে মন মন সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া সেই অভিমানে আমি পড়িয়া হাবুডুবু খাই ভব সিন্ধু সন্তারিয়া হাবুডুবু খাই ভব সিন্ধু সন্তারিয়া কেতে সুন্দর লেখিলে বস্তুত সকলিত জীব কেহ নহে বস্তুত ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆମେ ଯାହା ବି ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ ଆମର ପାଖରେ ଯାହା ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଭୂତି ଯୋଗର ଟୀକା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଗତ ସୋମବାର ବିଭୂତି ଯୋଗର ଯେଉଁ ଟୀକା ଦେଖିବେ ବାବାରେ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ନିଜର କ'ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଅହଂ ମମ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ତୁତ সকলিত জীব କେହ ନୁହେଁ ଅହଂ ମମ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମି ଭୋଗେ ଶୋକ ଭୟ କେବଳ ଅହଂ ମମ ଭ୍ରମରେ କେବଳ ଭ୍ରମିକିରି ଶୋକ ମୋହ ସବୁ ଭୋଗି ଚାଲିଛି ବସ୍ତୁତ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହଂ ମମ ଅଭିମାନ ଏଇ ମାତ୍ର ଧନ ଆମ ଧନଟା କ'ଣ କି ଏଇ ଅହଂ ମମ ଅଭିମାନଟା ହେଉଛି ଧନ ଅଭିମାନଟା କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏଇସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତିଟା ଆମର କି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କଲେ ବଳ ବଳବତାଙ୍ଗ ଅହଂ ଶକ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆମର କି ଭଗବାନ କଲେ ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ କର୍ମଫଳ ବଶତଃ ଆମକୁ ସେତିକି ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋର ଏଇ ଅହଂ ମମ ଅଭିମାନ ଏଇ ମାତ୍ର ଧନ ତେଣୁ ବଦ୍ଧଜୀବର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବଦ୍ଧଜୀବ ନିଜ ବୋଲି ଜାନେ ମନେ ବଦ୍ଧଜୀବ କେବଳ ନିଜର ବୋଲି ଖାଲି ମନ ସେ ବିଚାର କରୁଛି ସେ ମୋର କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଆମର କ'ଣ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଆମର ନୁହଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ଆମେ ଏତିକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ତ ଅଲଗା କଥା ସେଇ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଉଛେ ଅହଂକାରୀ ହେଇଯାଉଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଜର କରିବେନି ଭଗବାନ କେବେ ନିଜର କରିବେନି ସେଇ ଅଭିମାନେ ଆମେ ସଂସାରେ ପଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଯାହା ଯେତେ ଅଭିମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନୀ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠି ବସି ଯାଉଥିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ଅଭିମାନ ଥିଲା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅଭିମାନ ଥିଲା ନା ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କେତେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାରାଜ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କେବେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ନା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ମଠବାସ କରିଛି ମୁଁ ଏହା କରିଛି ମୁଁ ସେୟା କରିଛି କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନୁ ଏହା କରୁନୁ ସେ କରୁନୁ ଗଲା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଯଦି ଖୋଲିକି କହିବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ରାଧାବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଆରତୀ ଆସିଲା ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ସେ ସେଠି ବିରକ୍ତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆରତୀଟା ତା ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ କ'ଣ ଅଲଗା ପାଖକୁ ଅଲଗା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କ'ଣ ଆରତୀଟା କ'ଣ ଅଇଁଠା ହେଇଗଲା ଗୁରୁଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦରକାର ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇପାରିବି ସତେ ଯେମିତି ଆରତୀ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଅଇଁଠା ହେଇଗଲା ମାନେ ଅଭିମାନ ମୁଁ ହେଉଛି ସିନିୟର ମୋ ପାଖକୁ ଆଗେ ଆସିବା ଦରକାର ସିନିୟରିଟି ଜଣାପଡ଼େ ଦୈନ୍ୟ ଭାବରୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଭଗବାନ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ପ୍ରମାଣ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁନଥିଲେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ ମାନେ ଅଭିମାନଟା ଅଛି ଅଭିମାନ ଅଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି According to Chaitanya Mahaprabhu's instruction, a devotee should never be puffed up
by material power. Prabhupada वाक्य. He should know the material power is the result of one's past good activities. जहाँ आम कर्म बोली कहूचे. And is consequently transient. माने फलस्वरूप यहाँ हूँ कौन क्षणस्थायी चिरंतन नुह यहाँ रही आमको जो योग्यता मिली जहाँ आम योग्य बोली विचार हो सबुदिन रही चिरस्थायी नुह क्षणस्थायी. भक्त पाखे जदि भी कौन योग्यता आसी पहुँची यहाँ अच्छा प्रभुपाद एटा केमी लिखिले मनु लिखिले प्रभुपाद मनु लिखि ना आचार्य मान वाक्य कौन कौन मनु से कहते कि जदि से मनु जहाँ भी कहीदे से भी ठीक से तो मनु कहबेनि कि जहाँ मनु जदि भी आसला से बहुत प्रदत्त महान द्वारा से ज्ञान पाखे प्रकट होती. এটা প্রভুপাদ যাহা লিখিছেন মহাভারতর সিদ্ধান্ত মহাভারতের শ্লোক রয়েছে মহাভারতের এই কথা কইছেন কি ভীষ্মদেব কইছেন শান্তি পর্বরে যদি কোনসি ভক্ত ক্ষেত্রে বি যদি কোনসি ভক্ত পাখরে যদি কোনসি যোগ্যতা দেখা যাଉଛି তাহলে বি সেটা তার পাস্ট আক্টিভিটিজ র ফল প্রভুপাদ যাহা লিখিলে আর মহাভারতের ভীষ্মদেব সে কথা কইছেন কুলে জন্ম তথা বীর্যম আরোগ্যম রূপমেব চ সৌভাগ্যম উপভবশ্চ ভবিতব্যেন লভ্যতে. महाभारत शांति पर्व अनुशासन पर्व 28 अध्याय 23 नंबर श्लोक मैं तो डायरेक्ट श्लोक कौच आप देखो कूले जन्म उच्च कूल जन्म होती भक्त है जब ब्राह्मण कूले जन्म हो भक्त होती कौन से निज श्रेष्ठ विचार कर उचित ना अभिमान लगे कूले जन्म तथा बीर्यम शक्तिशाली जन बहुत शक्ति संपन्न हो बहुत महान सेवा कर अभिमान है हेनी आम केते बड़ शक्तिशाली हनुमान बड़ शक्तिशाली कूले बीर्यम सॉरी कूले जन्म तथा बीर्यम आरोग्यम रूपमेव च जन आरोग्य जन सुस्थ रही जन सुंदर रूपर अधिकारी होती सौभाग्यम उपभोगश्च जन सुंदर सौभाग्यर अधिकारी होती जन पाखे बहुत उपभोग वस्तु रही ये सब हूँ केमी भवितव्यन लभ्यते प्रारब्ध अनुसार जहाँ जहाँ फिक्स होती से सुनिश्चित मिल भक्त है भी आप देखुना भक्त है यहाँ जदि ये आलोच्य विषय नुह कि बुझे आलोचना करुचे भक्त मैंने भी देखो वैष्णव है भी सब वैष्णव स्थिति कौन सामान ना कहीं नुह जड़े वैष्णव पाखे देखिए बहुत जिनस रही जड़े वैष्णव पाखे किसी ना सी निश्चय जीवन बीतौन ठीक अच्छे दैन्य भावटा पाखे भल भगवान से प्रसन्न हे कि जन पाखे जब रही आम देखी जदि असह्य अवस्था ईर्षा उसी होता रही कहले प्रारब्ध अनुसार से मिल प्रभुपाद लिखिं किंतु सी से भगवान को सेवा लगे दरकार नचेत कौन हम अभिमानटा बढ़ अभिमानटा तो बढ़ से योग्यता को लेकिन से अभिमानी हम निश्चित से क्या चाहिए आ भगवान उठ बहुत रे भगवान कौन कहे ना उठ प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल कहे केवे कहे प्रभु कहे हाँ ठीक अच्छे प्रणाम कर सेवा कर नाम कर भक्ति कर प्रचार कर ठीक अच्छे फलता को मिल पुण्य परिवर्तन हम सब प्रभात लेक्चर के सुंदर देखो मेटेरियली वन मे बी वेरी ऑपुलेंट एक्सपीरियंस्ड इन्फ्लुएंशियल एंड एजुकेटेड बट इफ वन स्टिल थिंक्स हिमसेल्फ लोअर देन स्ट्रॉ इन ए स्ट्रीट वन अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड श्री कृष्ण. प्रभुपाद एटा लिखले क्या भक्तों ना बाहर लोग लिखते कहना मेटेरियली वन मे बी वेरी ऑपुलेंट एक्सपीरियंस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल एंड एजुकेटेड बहुत अभिज्ञ हो पारे बहुत ज्ञानी हो पारे बहुत बुद्धिमान हो पारे बहुत प्रभावशाली हो पारे बहुत ऐश्वर्यवान हो पारे भौतिकता दृष्टि भक्त हेले भी किंतु बट इफ वन स्टिल्स हिमसेल्फ स्टिल थिंक्स हिमसेल्फ लोअर देन स्ट्रॉ इन ए स्ट्रीट जदि से रास्तार तृण भली निजक विचार कर निजक हीन बोली विचार कर अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु से जड़े चैतन्य महाप्रभुंर कौन दृष्टिगोचर हवा भगवान गाड़ू से आकर्षित हम ये जहाँ कहते प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल प्रभु यही स्थिति आमको मंगल है कही आम जब अभियान रखी भगवान कहे अभियान अच्छे तो छाड़ जा पुणी जगत बुल जहाँ भक्ति लिखले से ही अभिमान आम संसार पड़िया हाबुडुबु खाई भव सिंधु संतरिया हाबुडुबु खाई भव सिंधु कौन भव सिंधु केवल घुरिया स्थिति अभिमानटा कौन अभिमानटा कहार गुण षोड़श अध्याय भगवान कौन कहले तेलराम प्रभु षोड़श अध्याय भगवान कौन कहले अभिमान कहार गुण आसुरी गुण ना
କହିଲେନି ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନସ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ च ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାଭିଜାତସ୍ୟ ସମ୍ପଦମ୍ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମ୍ ଆସୁରୀମ୍। ଏ ପାର୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠି ଭକ୍ତି କେଉଁଠି? ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧନ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଜନ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାମ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେବା କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁରୁପାଦାଶ୍ରିତ ହେଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଅଭିମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ତ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ନା। ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଅଭିମାନକୁ ନେଇକି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ନିଜର କରିନେବେ? ଆଉ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କି? ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ନା। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଜନ ରହିଛି ମ। କ'ଣ ସେ ଭଜନଟା ଶୁଣୁଛୁ? ଗୁରୁଦେବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ କର ଏଇ ଦାସେ ତୃଣାପେକ୍ଷା ଅତିହୀନ ସକଲ ସହନେ ବଲ ଦିଆ କର ନିଜ ମାନେ ସ୍ପୃହାହୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକଲ ସହନେ ଏଇ ପୟାରେ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଏହା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଖୋଲିକି, ମୋ ଭିତରେ ରହେ ନା କିଛି, ବାହାରେ ତ ଯାଏ। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ନିବେଦନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ରହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି। କି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବା ନା? ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିବେଦନ କରୁଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେବି? ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେତେ ବିକଳ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ଯାହା ମରିଯାଏ, ଯାହା ବି ହଉ, କ'ଣ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବା ନା? ସେଭଳି କାମନା କରିବାଟା ଠିକ୍? ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଏହା, ଗୁରୁଦେବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ କର ଏଇ ଦାସେ ତୃଣାପେକ୍ଷା ଅତିହୀନ ସକଳ ସହନେ ବଲ ଦିଆ କର ନିଜ ମାନେ ସ୍ପୃହାହୀନ। ଏଇ ସବୁ ଏ ତୃଣାଦୟୀ ଭାବର ଅର୍ଥଟା ଏଠି ରହିଲେ। ନିଜର ଯେଉଁ ମାନ ଅଭିମାନ ଅଛି ଏଇଟା ନ ରହୁ, ମୋର ସ୍ପୃହା ନ ରହୁ, ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ, ବା ଏ ପ୍ରତି କୌଣସି ମମତା ନ ରହୁ, ଅଧିକାରୀ ଭାବ ନ ରହୁ, ମୋତେ ଏଇ ଗୁଣଟା ଦିଅ। ଏଭଳି ବହୁତ ଭଜନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିବେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ବାଧକ। ଆଜି ତ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ଏତିକି, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, କାରଣ ଏଇ ପୟାର ଏ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା 187 ନମ୍ବର ପୟାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଭାଗବତ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଥର 187 ଆଲୋଚନା ହେବେ, ସେଠି ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତିର ବାଧକ ଏସବୁ କିଭଳି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ଏଇ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ବି ନିକଟତର ହେଇପାରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାୟା କବଳଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତକୁ, ଭକ୍ତିମୟ ଜଗତକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁଛେ, ଅଭିମାନ ଯଦି ହେଇକି ଚାଲିଛେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ହେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁଖା ମାସ୍କଟା ବାହାର କରି କୁହ ଶୁଭିବ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ଅପରାଧ ବି ହେବନି ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଉଛେ, ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ନାମ କରୁଛେ, ତେବେ ମାନସିକ ଅପରାଧ ହେବନି। ମାନସିକ ଅପରାଧ ମାନେ କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମାନସିକ ଅପରାଧଟା କ'ଣ? ମାନସିକ ଅପରାଧ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅନ୍ୟର ମାନସିକ ଅପରାଧ ମାନେ କେବଳ ଏହା, ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ବାଚିକ ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ମାନସିକ ଅପରାଧ। ଏହା ତ ଆଚ୍ଛା, ମାନସିକ ଅପରାଧ କାହିଁକି ହୁଏ? ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କାହିଁକି ସେଇଟା ଆସେ? ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷଟାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଦୋଷଟାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାନସିକ ଅପରାଧ ହୁଏ। ତ ଏ ଦୋଷଟାକୁ କେମିତି ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କେମିତି ଏଇଟା ଆସିବନି ଆମର, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୁଣ ଅଛି ନା, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଗୁଣଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଅଭ୍ୟାସ ସେୟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯାଉଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ଦୋଷ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁଣ ବି ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଗୁଣ ଥିଲା? ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ସେବା କରେ।
दुर्योधन ये सेवा करते सेवा जो सी जहाँ को जगत में प्रसन्न करने बिल्कुल मुस्किल व्यापार तांकु से प्रसन्न कर देते कि जानते दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि को सेवा करके संतुष्ट करने बहुत बड़ काठिकर पाठ कि दुर्योधन भली लोक दुर्वासा मुनि संतुष्ट कर देता तेणु दुर्योधन बहुत भल सेवा कर आम भल गुणटा जो देखा ताले धीरे धीरे संभव प्रश्न आसो आम सीना शास्त्र सीना देखीदे दुर्वासा ये सेवा पाई दुर्योधन तो दुर्योधन ये सेवा करते आम आम व्यावहारिक स्थित देखुचे वैष्णव मान दोष रही आखिक से ही देखा जाऊँगी कौन करवा तो सब जदि यहाँ स्वाभाविक कहीं आम जगत भर रही ना तीन गुण भर रही ना आम गुणटा सरी आम बुद्धि मन बुद्धि अहंकार ये तीन गुण भर ही रही तेणु आमको दोष ही देखा गुण देखा किंतु से समय जो समय आम जनक दोष कथा को चिंतन करुचे से समय आम तार गुण को अनुसंधान कर समय कौन भल गुण अच्छी यहाँ हूँ बाट आउ कि बाट ना जो आम जनक भक्त कौन विचार आसर यही दोष अच्छी से दोष अच्छी ठीक अच्छे गुण भी देखो गुण भी अच्छी तो यहाँ अभ्यास हम केत अभ्यास हम केमी अभ्यास परिणत हो प्रतिदिन सकाल चिंता करिए विषय में भल गुण कौन अच्छी ना दीट जाक धीरे धीरे से आम जो अभ्यास करुचे खराबटा को छाड़ी भलटा को ग्रहण करा जो अभ्यास करुचे भगवान को साहाଯ୍य करेंगे ना बुझे ना तेना भलटा को जो ग्रहण करके चलिए तो भगवान आम निश्चित साहाଯ୍य करेंगे आमी देखिए पाखे जड़े भल आम देखुचे भक्त पाखे वैष्णव पाखे दोष अच्छे कौन केमी ग्रहण करेंगे दोषटा को केमी ग्रहण करेंगे प्रश्न आसपे दोषटा को ग्रहण करेंगे यही दृष्टि जड़े आचार्य सुंदर कथा कहती जमी आम देखुचे माँ ता छुआ को कौन करे स्नान कराए स्नान कराला भल पोशाक पिंधाए पाउडर फाउडर लगाए सब किसी अति सुंदर भाव में श्रृंगार करे श्रृंगार करे कि ना श्रृंगार करे किंतु श्रृंगार कर सारापर काले दृष्टि लगी बोली कौन करे गोटे कला टीपा लगाए ना कला टीपाटे लगे दिए काले दृष्टि लगे कारण एत सुंदर ना सुंदर देखा ना काले कार दृष्टि पड़ क्या नजर पड़ गोटे कला टीपा लगा दिए ठीक से भाई आम भक्तर जब दोषटा आम आखिक आम यहाँ विचार कर बहुत सद्गुण रही ये जो दोषटा अच्छी बोधेटा भगवान कला टीपा भाई पाखे रखिंट कहार भक्ति कहार नजर न लगू से कला टीपा सदृश यहाँ लगाई देहरे तो आम से कला टीपा कहीं देखा भल गुण देखूँ तेरे धीरे धीरे आम भल गुण की अनुसंधान करने लगे आम आलोचना प्रसंग जहाँ कि आलोचना कर प्रश्न आलोचना प्रसंग आम तो शुणुचे आम शुणुचे कौन पर निजक श्रृंखलित करने आलोचना प्रसंग जब ये कथा आलोचना न हो तो निजक केमी श्रृंखलित कर किंतु दैनंदिन जीवन में व्यावहारिक जीवन में आम प्रतिदिन आम निजक केमी सचेतन करवा से दृष्टि जब कौन भक्त दोष दोष रही समस्त दोष रही आम जगत रही कथा आम कहीं धुआमूला नुह समस्त किसी ना किसी दोष रही कि आम आसीचे शोधन हाँपाई शोधन हवा श्रवण करी शुणिले आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनाचमे आर्यवेन आर्य संज्ञान निरहंक्रिया तथा आध्यात्मिक अनुश्रवणा श्रवण करी आमर भी दोष रही आम दोषटा को आम शुणा अन्य जो शुणा आम सचेतन हो पार ठीक है तेणु आम जो श्रवण करुचे श्रवण करने द्वारा ये दोषटा को आम शुणिकी निजक सचेतन करने कि तार अर्थ नुह आम ये दोष को लेकिन अलग आकार देखा पाखे दोष अच्छे ना बर अन्यर सद्गुण देखा उचित आउ भगवान पाखे प्रार्थना करवा उचित मो पाखे से सद्गुण प्रकाशित हो मानसिक अपराध में बची जा हरे कृष्ण जय ग्रंथ श्रीमद चैतन्य चट्टामृत की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पत्तवन श्रील गुरुदेव की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौरभक्त वृंद की हिताय गौर आनंदे हरि हरि श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की